जगमग जगमग नूर से चमके तैयबा नगरिया आका की, तैयबा नगरिया आका की, तैयबा नगरिया आका की। काश के हमरो भाग में हो, काश के हमरो भाग में हो, काश के हमरो भाग में हो एक बार दुवरिया आका के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और बुज़ुर्गान दीन और स्टेज पर मौजूद असातिज़ा इकराम और मुअक्कर उलमा इज़ाम और सामने मौजूद सामईन इकराम, ख़ास तौर से हमारे सामने बुज़ुर्गान दीन जो बैठे हैं और पर्दों में माँ बहनें, मैं आया हूँ। मुफ्ती सादुल नजीब साहब हमारे खालाजाद भाई हैं, बस वो जहाँ कहीं नहीं, किसी मजबूरी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, मैं किसी वजह से नहीं जा सकता हूँ, कोई मजबूरी पेश आ गई। बहरहाल वो बड़े हैं, बड़ों की बात बड़ी होती है। अलबत्ता उनके पैगामात में से कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहरहाल देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है, ईमान देकर अल्लाह ताला ने हम लोगों पर बड़ा एहसान किया है। सच्चा मुसलमान वो होता है जो भूखा रह जाएगा, प्यासा रह जाएगा, खाना नहीं खाएगा, लेकिन इस्लामी तालीमात को अपने सीने से लगा कर रहेगा, इस्लामी कल्चर से समझौता नहीं करेगा। दुनिया में जहां भी रहेगा मुसलमान होना और इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करना पसंद करेगा, लेकिन इस्लाम के नाम पर गद्दारी नहीं करेगा, दूसरों के सामने सर नहीं झुकाएगा। वो सर जो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है वो कभी भी बातिलों के सामने नहीं झुकेगा। ये मदारिस इस्लामिया इस दौर में, जबकि फितने का दौर है, जबकि सारे लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उलमाए कराम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन को और उनके आवाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहाबा की कुर्बानियों को याद करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को पढ़ें, उनको पढ़कर हमारे अंदर ईमानी गैरत, ईमानी जज्बा, ईमानी जोश पैदा होगा। क्या कैसे नाजुक हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की किस तरह तरबियत की, किस तरह इस्लाम को सींचा, इस्लामी तालीमात को गले से लगाया, लेकिन इस्लाम के नाम पर दूसरों के सामने झुके नहीं, बल्कि अपनी गर्दनें तो कटा दी, लेकिन इस्लाम को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और उसके लिए सबसे अहम चीज ये मदारिस इस्लामिया है। मदारिस इस्लामिया अगर आपके गांव में है, आपके शहर में है, आपके मोहल्ले में है, आपके इलाके में है, तो याद रखिए कोई बातिल आपके गांव में कदम नहीं जमा सकता है। अगरचे वो मदरसा छोटा है, लेकिन अकाईद के हिफाजत के लिए वो एक सुतून है, एक पिलर है, एक मजबूत, एक आहनी दीवार है जो बातिल अकीदे को दूर ही से रोक कर रखता है। इसी वजह से अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, वो रकम तराज है, लिखते हैं कि एक दौर, जिस दौर में हम लोग हैं, इस दौर में मदारिस इस्लामिया की जरूरत है, लेकिन जब एक दौर आएगा जब लोग चापलूस हो जाएंगे,
غدار ہو جائیں گے، عیاش ہو جائیں گے، مکار ہو جائیں گے، اسلام کے نام پر سود کھائیں گے، اسلام مسلمان ہونے کے باوجود برائیوں کو پھیلائیں گے۔ اس دور میں بھی یہ اسلامی قلعے جو ہوں گے، مدارس اسلامیہ ہوں گے، اور اگر بچہ کچھ دین کچھ ہوگا، عقائد کچھ محفوظ ہوں گے، تو اسی مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاس ہوگا، ورنہ سارے لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے، سارے لوگ گناہوں میں مست ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت بھی صحیح دین کہیں پر ملے گا تو مدارس اسلامیہ کے چہار دیواری کے اندر ملے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کم سے کم اتنا فائدہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غریب بچے جو بڑے مہنگے کالجوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ انہی مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر وہ غریب بچے آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا، اور اپنے محلے والوں کا، اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن وہ کہاں سے ان کو آگے بڑھنے کا ذریعہ ملا ہوگا؟ یہی مدارس اسلامیہ نے ان کو سہارا دیا ہوگا۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو مضبوطی سے تھامیے۔ اگر کہیں بن رہا ہے، کہیں قائم ہو رہا ہے، کہیں چل رہا ہے، تو ان کی ٹانگیں نہ کھینچیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، عزت کیجیے، اور ان سے کہیے حضرت آپ نے یہ جو قدم رکھا ہے، آپ نے یہ مشن شروع کیا ہے، آپ اکیلے اس کام کو نہیں کریں گے، یہ پورا علاقہ کرے گا، پورے گاؤں کے لوگ کریں گے، پورے محلے کے لوگ کریں گے، آپ آگے بڑھیے، آپ کے پیچھے ہم لوگ چلیں گے۔ اسی لیے تب جا کر یہ محلہ، یہ علاقہ دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیا آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کم ہیں لیکن کام کے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے کو آپ کے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ تو میں کیا آپ لوگ مجھ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں، امید دلا سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ مفتی موسیٰ صاحب کا قدم با قدم ان کے شانے آپ ساتھ دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ مفتی صاحب آگے بڑھیے، ہم آپ کو کسی بھی طرح سے کمزور پڑنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے آج مدرسہ کھولا ہے جھوپڑی کے شکل میں، انشاءاللہ یہ عمارتوں کے شکل میں نظر آئے گا۔ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اور اللہ کی ذات سے یقین ہے، انشاءاللہ یہ جھوپڑیوں والا مدرسہ ایک دن عمارتوں میں تبدیل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے والوں میں، ان کے پڑھانے والوں میں اخلاص بھر دیں گے، اور وہ اخلاص انشاءاللہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں بولے گا انشاءاللہ۔ بہرحال مدارس اسلامیہ کو ہاتھوں سے نہیں جانے دینا ہے۔ ہم لوگوں کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں اسلام کی بقا کے لیے اگر کوئی چیز اہم ہے تو یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا مدارس اسلامیہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، پورا علاقہ اس سے ہموار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر ٹوپی سجا کر نکلتے ہیں، اپنے کرتوں اور پجاموں میں نکلتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہاں سے پروان چل رہا ہے۔ اور یہی جو مدارس اسلامیہ اس کی بنیاد ہے، اس کا مرکز ہے، اور اسی طریقے سے یہ اسلام یہیں سے پلا اور پڑا ہے۔
इंशाअल्लाह आगे भी पलेगा, बढ़ेगा और सरसब्ज व शादाब होगा। इसलिए मदारिस इस्लामिया जहाँ हैं उनका ताउन कीजिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़े आलिम हैं हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि मदारिस इस्लामिया में पढ़ने और पढ़ाने वालों को बुरा भला मत कहो, उनको हकारत की नजर से मत देखो, उनको जलील मत समझो, बल्कि उनकी इज्जत करो, एहतराम करो, इकराम करो। क्योंकि मैंने उस मुल्क को भी देखा है जहाँ उलमा की कदर नहीं हुई, उलमा की इज्जत नहीं हुई, लोगों ने उनको एक तरफ डाल दिया। आज उस मुल्क का ये हाल है कि वहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं है, सारे लोग नौज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। वजह यह है कि वहाँ मदारिस इस्लामिया सब के सब खत्म कर दिए गए। ये मदारिस इस्लामिया अगरचे छोटे हैं, लेकिन इससे हमारे अकीदे की मजबूती में एक तरह से बहुत बड़ा इसको दखल है। हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बिहार के ही हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। वो उलमा यूपी बिहार बल्कि हिंदुस्तान में मकबूल हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। वो मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वाले को वो उनकी ये इस्तिलाह थी, वो कहते थे ये कहफी सहाबी हैं, ये कहफी सहाबी हैं, यानी मदारिस में रहते हैं और मदारिस में पढ़ते हैं। उसके बाद लोग मुसलमान अगरचे तादाद में कम हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी अखलाकी गंदगी पैदा हो जाती है, अकीदे के एतबार से जो गंदगी पैदा हो जाती है, ये मदारिस के पढ़ने और पढ़ाने वाले उलमा में जाकर उनके अकीदे की गंदगी को दूर कर देते हैं, उनके अखलाकी गंदगी को दूर करके उनके अकीदे को भी पाक साफ कर देते हैं और उनके अखलाक को भी खूबसूरत बना देते हैं। कितनी बड़ी बात हजरत ने कह दी है। और हमारे उस्ताद मोहतरम है हजरत मौलाना काजी वसी अहमद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, इन्होंने माशाअल्लाह ये जहां भी जाते हैं अपने मुसलमान कौम को उनके हौसले को बढ़ाते हैं कि अगर जीना है तो इज्जत से जीना है, इस्लाम के साथ जीना है, इस्लामी तालीमात के साथ जीना है, इस्लामी कल्चर के साथ जीना है, बुज़दिल बन के नहीं जीना है। क्योंकि मुसलमान तो है वही है जो सर उठा के जीता है, मुसलमान तो वही है जो इस्लाम के खातिर सर को कुर्बान कर देता है, सर नहीं झुकाता है। और हजरत का यही पैगाम हम लोगों के पास आया है कि हम लोग भी इंशाअल्लाह जहां भी रहें, जिस हाल में रहें, इस्लाम को सीने से लगा कर रहेंगे, इस्लामी तालीमात को सीने से लगा के रहेंगे, इस्लामी कल्चर को अपनाएंगे, यहूदियत के कल्चर को नहीं अपनाएंगे, ईसाईयत के कल्चर को नहीं अपनाएंगे, काफिरों के कल्चर को नहीं अपनाना है, बल्कि हमें अपनाना है तो इस्लामी कल्चर को अपनाना है। इंशाअल्लाह अपनाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारे बच्चियों का लिबास इस्लामी होना चाहिए, बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए हमारे बड़े बड़े घर में मुसलमान कौम है, लेकिन बच्चियों का लिबास मुसलमानी नहीं है बल्कि गैरों का लिबास नजर आता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ अपने बच्चियों का लिबास दुरुस्त कीजिए, उनके अखलाक को दुरुस्त कीजिए, उन पर निगरानी कीजिए और उनकी तालीम का इंतजाम कीजिए। अफसोस की बात है जिस मुसलमान को सबसे पहली आयत जो कुरान करीम की उतरी है वो इल्म से मुताल्लिक है, आज ये कौम इल्म में पीछे है। ईसाई ये पूरे पूर्णिया किशनगंज कटिहार में ईसाइयों के 15 इंटर कॉलेज हैं और बड़े बड़े कॉलेज हैं। ईसाई जिसको हम अमेरिका वाला समझते हैं वो हिंदुस्तान में कॉलेज चला रहा है, 4-4 हजार बच्चे उस कॉलेज में रहते हैं और पढ़ते हैं, उसमें मुसलमान के बच्चे और बच्चियों भी जाते हैं।
آخر کیا اس علاقے میں پیسے والے نہیں ہیں؟ اگر سارے پیسے والے مل کر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کھول لیں، انشاءاللہ سیمانچل کے سارے بچیاں اور بچے اسی میں پڑھیں گے، پھر نہ یہ شکایت آئے گی کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، بلکہ وہ پردے میں رہے گی اور اچھے اخلاق کو سیکھے گی، وہ غیروں کے ساتھ کبھی بھی جانا گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی بیٹھے ہیں وہ سنیں اور پہنچائیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں کھانے پینے کی فکر ہے، وہیں اپنی اولاد کے تعلیم کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری بچیاں کہاں پڑھے، کیا پڑھے، کہاں نہ جائے، کہاں جائے، کیا کرے اور کیا نہ کرے، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ اس طرف بھی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا آخرت میں عزت و سربلندی سے سرفراز فرمائے، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔